Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi di hari Sabtu ini melanjutkan pembelajaran kitab Sharaf 3 Mustalah Thalits. Minggu lalu kita mentasrif ilmu dhaaf, masih di dars ke-6 ad-darsus sadisu tentang tasrifu al-fi'lil mudha'afi thulathi. Perubahan daripada fi'il mudha'af yang 3 huruf. Kita sudah mentasrifnya minggu lepas. Hari ini kita baca al-qawaidu, kaidahnya. Akhi Asraf, tafadhal. Al-qawaidu. Al-qawaidu ta'til Kaidah. kaidah ta'til al-af'alul mudha'afatu thulathiyatu min al-abwabit taliyah. Ta'ti maksudnya datang. Datang fi'il mudha'af 3 huruf. Mudha'af 3 huruf dari pintu-pintu Dari tersebut. bab berikut ini. Bab berikut. Bab berikut. Al-awwal minal babil awal nasara yansuru. Nah, dari bab pertama yaitu fa'ala Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu ini. Babul awal. Seperti nasara Nasara yansuru. yansuru. Misal contohnya syakka yashukku. Sabba yasubbu. Adda ya'uddu. Qassa yaqussu. Marra yamurru. Shadda yashuddu. Nah, asalnya syakaka yashkuku. Yashkuku. Nah, itu asalnya ya. Ya Ustaz. Kemudian dijadikan satu syakka. Dilebur, diidghamkan. Syakka maksudnya ragu. Sabba asalnya sababa, yasbubu, menuang. Adda ya'udu mengira atau menghitung. Qassa yaqussu menceritakan, mengkisahkan. Marra yamuru melewati. Shadda yashuddu menarik. Itu semua dari babul awal. Fa'ala yaf'ulu. Ini akhi Asraf tuh di layar. Fa'ala yaf'ulu. Bab pertama kan? Ya. Di bawahnya fi'il sahih tu nasara yansuru. Mudha'afnya di bawah fi'il sahih. Pas. Mudha'af madda Yamuddu. Ada kan di bab awal ya? Ya, Ustaz. Di bab awal fi'il sulasi ada fi'il mudha'af. Selepas fi'il mudha'af selepas fi'il lam. sahih salim. Selepas fi'il sahih salim. Sahih salim. Itu daripada bab pertama. As-sani minal bab tsani min harfu jar minal babi tsani daraba yadrib. Dari bab yang kedua. Ya. Yaitu daraba yadribu. Mithlu fa'ala yaf'ilu. Nah, daraba yadribu. Ada di bab kedua. Fi'il mudha'af. Bab pertama juga ada. Contohnya mislu sahha yasihhu. Qalla yaqillu. Raqqa yariqu. Seperti lagi farra yafirru. Terus sahha asalnya sahaha. Mudhanya yashihu. Sahha yasihu. Bukan yasuhu kan? Bukan. Jadi bab kedua yashihu asalnya yasihu.
Qalla yaqilu asalnya qala Ya yaqlilu yaqlilu. Naam. Raqaqa yarqiqu. yarqiqu. Sahha yasihu sahih atau sah. Qalla yaqilu sedikit. Raqqa yariku merasa kasihan iba. Ini akhi Asraf. Bab fa'ala yaf Yaf'ilu. yaf'ilu. Yaf'il sahihnya itu. Daraba Daraba yadrib. yang mudhaf selepasnya itu di bawah. Uh, fi'il ain. Farwa Yafirru. yafiru, ya kan? Ya, Itu fi'il mudhaf daripada bab yang kedua. kedua, bab tsani. Bab ketiga ada enggak ya? Tidak ada. Tak ada. Langsung dia as-salis minal Empat. babi Minal babir rabi' alima alima ya'lamu. daripada bab yang Empat. keempat. Bab ketiga nggak ada ya? Nihil. Tak ada bab ketiga tuh tidak ada fi'il Mudha'af. mudha'af ini ya. Si asal ini bab ketiga ini. Ada tampilin di layar. Fa'ala yaf. Fa'ala yaf'alu. Contoh yang sahih fataha. Yaftahu. Nah, yang sahih salim. Mudha'af tak ada di bawah kan? Ya, Tak ada dia. Yang ada fi'il misal. Berarti nihil tak ada. Bab ketiga langsung di bab keempat ini. Bab keempat. Alimah. Ya, fa'ila. fa'ila yaf'alu. Yang sahihnya. Mudha'af. Yang sahihnya. Alimah. Ya'lamu. Ya'lamu. Fa'ila ya'lamu. Mudha'afnya di bawahnya. Mudha'af. Abda. Adda ya'addu. Ya'addu. Nah. Asal daripada abda adalah Adada. kan fa'ilah. Adida. Nah, bi do Adida. aldido ya kan? Aldido ya'dudu ya'dudu. Asalnya bab keempat kan? Ya, Alimah. ya alima ya'lamu. Ulangi ya. Minal babir rabi'i. Minal babir rabi'i alima ya'lamu. Mislu zalla yazallu. Asalnya ghalila Zalla yadlalu. yazallu. Ba inda tisali عند اتصال الفعل المضاعف بضمائر الفاعل يبقي yabqa al-idgham يبقى الإضراب إلا عند اتصال الماضي بضمائر mutakallimi. متكلم. Nah, inda مثل tisal ketika bersambungnya ketika bersambung fi'il mudha'af yang dengan dhamir pelaku dengan domir fa'il yang maka pelaku. tetap diidghamkan, tetap idghamnya. Tetap ada baki idghamnya. Kecuali ketika bersambung fil madhi Kecuali ketika fi'il madhi dengan dengan dhamir domir mutakallim. takalim orang pertama. Jadi tak boleh idgham. Tidak boleh dilebur idgham. Misal Syadadtu. syadadtu, dua huruf dalnya muncul nyata kan? Iya Ustaz. Syadadtu. Semalam itu minggu lepas adat tuh ya kan? Adat tuh. Iya. Ya. Marar tuh. Sa Itu kera, tuh hanya untuk pelaku sahaja. nah, untuk dhamir mutakalim kan? Tuh kan? Iya. Ya. Wal mukhatab dan orang kedua juga pelaku. Wal mukhatab mislu syadadta. Nah, syadatta, syadatti, syadattuma, syadattum, syadattunna. Mukhatab kan? Ya. Ya. Tak boleh diidgham. Jadi dua huruf dalnya muncul dibaca. Wa inda, nah tak ada tasdid kan?
Tiada Ya. tasydidnya kan? Ya. Tiada tasydid. Wa inda ittisalil madhi وعند اتصال الماضي والمضارع والأمر بضمير نون النسوة مثل شددنا يشددنا أشددنا. dan ketika bersambungnya fi'il madhi Dan ketika bersambungnya fi'il madhi atau mudhari' dan ataupun fi'il amr dengan dhamir nun, dengan dhamir nun niswah. nah itu juga tidak diidgham, tidak ada tasydidnya kan? Ya, Sebab dia bersambung dengan nun niswah. niswah. Mislu syadadna. Shadadna yashdudna ushdudna. Syadadna fi'il Fi'il madhi madhi. Yashdudna mudhari' mudhari. Ushdudna fi'il amr. tak ada tasydid kan? Ya, Tidak diidghamkan. Dua huruf dalnya muncul. Seperti marorna, marorna, marorna yamrorna yamrurna, yamrurna umrurna. umrurna. Tak boleh Kalau diidgham. oh ya Tidak ada tasydid, ya kan? ya Kemudian bawahnya lagi yasihhu yasihul idghama wa idghamu. adamul idghami Yasihul idghamu yasihu idghamu wa adamul idghamu fi amril mufradil mukhatabi. dibolehkan idgham Dibolehkan idgham dan tanpa idgham dan tanpa idgham pada fi'il dalam fi'il amr mufrad tunggal mukhatab. Tunggal mukhatab. Kedua. tunggal orang kedua. Anta maksudnya ya, Ya. kamu. Contoh, Contoh ya Ahmadu udda tullabal fasli. wahai Ahmad, kiralah, hitunglah. Pelajar di dalam kelas. Nah, itu diidgham, ada tasydid ya, Ya. boleh idgham atau tanpa idgham. Ya Ahmadu, Ududa. u'du tidak, tak ada tasydid kan? Ya, ududa. Wahai Ahmad, Kiralah pelajar di dalam kelas. nah itu u'dunna, guna hamzah wasal. Tak ada idgham kan? Ya. Nah, itu boleh untuk khusus dhamir anta. Mufrad, Mufrad mukhatabi. mukhatab. Boleh ya? Boleh saya insyaAllah. Allah. Tanpa diartikan mungkin dari atas. Ta'til Qawaidu. af'al al-qawaidu. تأتي الأفعال المضاعفة الثلاثية من الأبواب التالية. الباب الأول نصر مثل شك يشك صب يصب عد يعد قص يقص مر يمر شد يشد. الثاني من الباب الثاني ضرب يضرب مثل صح يصح قل يقل رق يرق. ثلاثي من الباب الرابع علم يعلم مثل ظل يظل ظل يظل. باء عند اتصال فعل المضاعف بضمائر الفاعل يبقى الإدغام إلا عند اتصال الماضي بضمائر المتكلم مثل شددت والمخاطبة مثل شددت. وعند اتصال الماضي والمضارع والأمر بضمير نون النسوة مثل شددنا يشددنا أشددنا. يصح الإدغام وعدم idgamu, yasihul يصح idgamu. يصح الإدغام
wa adamu al-idghami al-idghamu fi Betul. amri Ada idghami. wa adamu al-idghami fi amril mufradin mukhatabi mithlu ya Ahmadu uddat tullab al-fasli Nah, ya Ahmadu ud tullab al-fasli. nah. Mulai ya. Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Kita baca Abu Hud. Al-qawaidu. Al-Qawaidu Hmm. alif ta'di al-af'alu al-mudha'afatu atulatiyatu minal abwabi bit taliyati. Nah. Datang fi'il mudha'af Fi'il mudha'af yang 3 huruf datang dari bab yang berikut wahid. wahid minal babi au bab minal babil awali nasaro suru mislu sakka ya Ya. Hmm. ya su adda ya uddu kosa ya kusu maro ya muru syadda ya syuddu. Isnan. Isnan minal babi tani Hmm. doroba yasribu Daraba yadribu. doroba yadribu biftu soha yasihu qalla yakillu roko yariku. Nah. Kemudian salasa. Kata minal babil a'robi alima ya'lamu mislu zolla ya zollu. Sah. Asalnya zolila. Zolila ya Yazlalu. di Yazlalu. Yazlalu. lalu Ba. inna ittisoli au fi'li au mudha'afi bidomairi al fa'ili yabqa al iqamu ilal inna ittisoli au madi bidomairi au mutakallimi mislu syaddattu wa muqaddabi mislu syadatta wa inda ittisalihi au madi au mudhari'i wal amri bidomiri nuni au niswati mislu syadatna yashdudna ushdudna. Nah. Ketika bersambung fi'il mudha'af. Ketika bersambung fi'il mudha'af dengan kata-kata ganti fa'il tetap Maka komnya tetap digam. Kecuali ketika bersambung kecuali ketika bersambung dengan madi dengan kata-kata ganti nama pertama dan kedua dan seperti yang pertama syadatu. seperti syadatu dan kedua seperti syadatta dan ketiga mana bersambung dengan madi mudhari dan amar dengan kata ganti niswa itu contoh syadatna yashdudna ushdudna. Syadadna mereka para perempuan telah menarik tali. Menarik. Yashdudna mereka sedang Menarik. ushdudna
Menariklah. Nariklah, tariklah. Itu semua bersambung dengan nun, Miswah. maka tak boleh idgham. Ada tasydidnya ya. Nah, Ustaz. Yasihhul idghamu. Yasihu au igomi. Idghamu fa'il. Yasihhul idghamu Yasihu au igomu wa wa adamu adamun wa adamu au idghami igomi kami au mufrodi au mukotobi mislu ya Ahmadu udda tulaba bal fasli ya Ahmadu ikdu tulab U'dud apa ya Ahmadu dud dud u'dud tullabal tulaban au fasli u'dud tullabal fasl. Pertama dengan unsur, sama kan unsur. Jadi untuk dhamir mufrad mukhatab tunggal orang kedua boleh diidgham dalnya udda atau tanpa diidgham u'dud, ada tasydid. Ya. Boleh tanya, izinkan saya tanya Ustaz. Yang kalau Ada soalan? mufrad muannas tidak boleh macam tu kan? Mufrad. Ya, uddi jadi uddi. Tak ada apa namanya dudi enggak. Uddi saja. Nah, Ustaz. Uddi. Ini hanya untuk mufrad Mukhotab. mukhatab saja dia. Kita lihat di sini ya. Intermediate. Untuk anta saja dia. Anta. Ini Abu Hud. Madda mudhari madi. Mudhari'nya Mata ya muddu. mudu. Amarnya boleh dua. Umdud atau mudda. Mudda boleh. Atau Mudda. umdud. Satu lagi umdud. 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 Buku lain nggak ada kayaknya. Umdud. Syukran Abu Hud. Aku Ustaz. Akhi Abu Naimah sudah hadir. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Akhi Ahmad Al-Qawaidu. Nah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, tidak Ustaz. Nama Akhi Abu Naimah. Sehat ya? Saya Ustaz, alhamdulillah. Ya, muka surat 82. Akhi Ahmad Al-Qawaidu. Al-qawaidu. Ta'ti Kaidah. kaidah. Ta'ti al-af'alu al-mudha'afu al-thulasiyyu min al-abwabil taliyah. Nah, fi'il mudha'af sulasi. Fi'il mudha'af sulasi afwan. Datang daripada bagian tiga bagian ini. Dari bagian ini. Tiga bab berikut ini. Berikut ini. Datang dari bab berikut ini. Nah. Fi'il mudha'af sulasi. Wahid minal babi. Minal babi al-awwal. Nasara yansur. Daripada bab awal. Nasara yansuru. Berarti babnya Mislu, fa'ala. Fa'ala yang yaf'ulu. Ulu. Nah, fa'ala yaf'ulu babul awal. Misal syakaka. Contoh aslinya itu syakaka kan? Nah, syakka, yashukku. Nah, sabba. Sabba yasubbu, adda ya'uddu, qassa yaqussu, marra yamurru, syadda yashuddu. Nah, arti syakka yashukku ragu. Ragu-ragu.
Ragu-ragu. Sabda, ya subuh, supaya menuangkan. menuangkan. Nah. Ada yang uduh menghitung, mengira. Nah, kosa, Koso ya yakus. koso, potong ya Ustaz. Ya, bercerita, mengkisahkan. Mengkisah. Marah, yamurru, Marra yamurru, melewati, berjumpa. berjumpa. Nah. Nah, syadda, Syadda ya yashuddu, menarik tali, menarik. menarik tali. Ya. Semua daripada bab Awal, bab 1. awal. Nastarin suruh fa'al yaf'ulu. Isnan, Isnan. Minal babil sa'ani. Daripada bab kedua. Daraba yadribu. berarti fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu, daraba yadribu. Misal, Misal soha yasihu. Qalla yaqillu. Raqqa yarikku. asalnya sahaha, Yasihu. yashihu, Oh, yasihu afwan. Yasihu. yashihu. Qala la Yaqlilu. yaqlilu. Apa lagi? Raqqa, asalnya raqaqa, Yaqriku. yarqiqu, Yarkiku. Yarkiku afwan. Itu bab kedua itu. Ya. Sahah artinya sahih, sah. Sahih qala berkata. Qalla itu sedikit, qalil. Oh, sedikit qalil. Nah, maaf. Apa Ustaz? Qalil. Raqqa, rasa kasihan. Kasihan. Raqqa. Nah, Ustaz. Kalau berkata qala, Qala nah. ini bertasydid qalla, sedikit, jarang. Qalil nah. Qalil. Salasa, yang ketiga, minal Salasa bab. minal babi rabi' daripada bab keempat. Alima ya'lamu fa'ala yaf'alu. Fa'ila dia berarti kan? Nah, fa'ila. Fa'ila Alu. yaf'alu, bab keempat. Babur rabi kan? Nah, Ustaz. Berarti bab ketiga nggak ada dia, si Ahmad. Nah. Ada bab 1, 2, dan 4. Bab keempat. Contohnya alima. Alima ya'lamu. Mudha'afnya dhalla. Dhalla yazallu. Yazallu. Asalnya Ya. dhalila. Yazlalu. Nah, yazlalu. Seperti massa tuh. Minggu lepas kita massa, yamassu. Asalnya Masa ya masuk. Yes. asalnya masih Masih. Yes. ini Ahmad. Massa asalnya masisa. masisa tuh kan. Bab keempat kan? Nah, Ustaz. Fa'ila. Jadi massa. Mudhari'nya yamassu. Asalnya Yamsasu. yamsasu. Bab sami'ah Yasma'u. yasma'u. Bab keempat kan? Nah, Ustaz. Babur rabi'. Satu lagi di itu syamman. Syamman ya syammu. Ini bab keempat ini. Babur rabi'. Babur rabi'u. Syamma. Ya syammu tuh. Syam. Ya Ahmad tuh. Syamma. Syamma ya syammu. Asalnya bab keempat ya. Syami'ah. Syami'ah. Syamimah.
Oh, Syamima. Syamima Yashmamu. yashmamu. Ini yashamu. Massa tadi tuh. Massa asalnya Masai. ya masih Yes. masisa. Masisa yasma'u. Yamsasu. Yamsasu. Yamsasu asalnya. Yamsasu. Nah, Mbak indah tisali ba. Indat tisali al-fi'li al-mudha'afi bidhamairil fa'il. Yabqa al-idghamu ila indat tisali al-madi bidhamairil mutakallim. Nah, misal syadadtu مثل شددت والمخاطب مثل شددت. kita artikan indah tisal ketika bersambung ketika bersambung fi'il madhi fi'il madhi dengan dhamir dhamir mutakalim ya mislu bukan idgham. Tetap idghamnya. tetap idghamnya. Mislu Kecuali syadadtu kecuali mukhatab mislu syadatta ketika bersambung kecuali bersambung dengan dhamir orang pertama mutakallim. mutakalim. Syadadtu mutakallim kan taknya. Nah, Ustaz. Mukhatab syadatta kamu. Wa inda tisali wa inda tisali al-madi wal mudari wal amri bidomiri nunin niswat mislu syadadna yashdudna ushdudna. dan ketika bersambung fi'il madhi Dan kita bersambung fi'il madhi mudhari dan amr dengan dhamir nun dengan dhamir nun niswah. tak boleh lebur dia, tak boleh idgham. Tak ada idgham. Contoh yang madhi syadadna yashdudna ushdudna. Kedua-dua nunnya muncul kan? Nah, Ustaz, tadi idghamnya. Idghamnya tidak ditampilkan. Ada tasydid. Yasihul idghamu Yasihul idghamu wa adamu al-idgham fi amri wa adamul idghami wa adamul idghamu fi idghami amri sambung idghami fi amri al-mufradi al-mukhatab. Yasihhu dibolehkan Yasihhu dibolehkan idgham bersama dan tanpa idgham. Dan tanpa idgham dalam fi'il amr orang pertama. Orang pertama tunggal mufrad. Mufrad. Anta maksudnya anta. Mislu ya Ahmadu uddu tulabal fasli. Nama orang kedua mukhatab. Wahai Ahmad. Wahai Ahmad, kiralah murid-murid kelas itu. Udda itu di idgham ya. Diidghamkan. Nah, Ustaz. Karena tanpa idgham ya Ahmadu. Ya Ahmadu uddu tulabal fasli. Wahai Ahmad. Wahai Ahmad, hitunglah, kiralah pelajar di dalam kelas. Itu maknanya sama, maksudnya kan sama kan? Nah, Ustaz. Cuma satu idgham, satu enggak ada enam. Enggak ada idgham, tak ada tasydidnya, ada hanya hamzah wasal. Nah. Jadi dua-dua betul, Ustaz. Jadi dua-dua boleh digunakan. Boleh digunakan. Yasihhu dibolehkan, sah. Nah. Boleh ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Wafikum. Abu Naimah al-Qawaidu. Al-qawaidu ta'til af'alul
mudha'afatu thulasiyatu minal abwabit taliyati. Nah, ta'ti maksudnya datang. Masa Datang fi'il mudha'af 3 huruf. fi'il mudha'af 3 huruf. Dari Datang dari bab berikut ini. dari buku ini. Wahid, Wahid minal babil awwali nasara yansuru. dari bab pertama. Nasara. Nasara yansur yaitu fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Betul nih. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Nasara yansur. Misal syakka Mislu syakka yashukku. yashukku. Asalnya syakaka Katakan yashkuku. yashkuku. Betul. Sabba. Sabba yasubbu. Terus adda. Ada ya'uddu. Qassa yakussu. Marra yamurru. Shadda yashuddu. Nah, syakka yashukku ragu. Sabba menuangkan. Ada mengira, menghitung. Ada Marrah atau qassa menceritakan, mengisahkan. Marrah berjumpa, melewati. Syadda menarik tali. Itu semua babul awal. Isnan Isnan minal babis tsani. Daraba yabibu. ya, daripada bab yang Bab kedua. Daraba itu berarti fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu. Ini dia Abu Muhammad Abu Naimah. Fa'ala yaf'ilu. Misal sahha. Misal sahha yasihu. Nah, bukan yasuhu kan? Sahha Ya, yasihu. berbeda dengan sebelumnya. Asalnya sahaha Tohaha yasihu. yashihu. Qalla Qalla yaqillu. Raqqa yariqu. asalnya qala la Qala la yaqlilu. yaqlilu. Raqqa asalnya Raqqa yariqu. Raqqaqa. raqqa. Yariqu asalnya Yaqiqu. yarqiquna. Salasa minal babi. Salasa minal babil rabi'u. Alima ya'lamu. Min harfu jar minal babi rabi'i. Minal babil rabi'i. Dari bab yang Pada bab yang keempat. Alima ya'lamu. berarti wazannya fa'ila. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila nih. Fa'ila, Bab keempat. afwan. Fa'ila yaf'alu. Nah, fa'ila yaf'alu. Bab ketiga nggak ada itu. Bab ketiga ya. Bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Contohnya di situ. Alima ya'lamu. Misalu zalla yazallu. Ya zallu. Nah, asalnya za zalilu. fa'ila Zalila. zalila. Ya zallu asalnya yazla Yazlalu. yazlalu. Sambung. Ma Wa indit tisali. Inda tisali. Salil fi'lil ma mudha'afi lidoma iri fa'ili yabqal idghamu illa inda tisalul madi fi doma iril mutakallimi.
Misal, misal saja. misal syadadtu wal mukhataba. Misal syadadda wa indal fisalul madi wal mudhari wal amri bidomiri nunin niswati mislu syadadna yashdudna ushdudna. Usdudna. Yang baik ini ketika bersambung fi'il mudha'af dengan dhamir pelaku, Kita bersama fi'il mudhaf dengan doma kata ganti pelaku. kata ganti pelaku. Idghamu illa Kecuali ketika bersambung fi'il madhi illa sambung fisalul madi. Fisalu apa Ustaz? bersambungnya Bersambungnya madi dengan dhamir orang dengan pertama. mutakalim utama. Contohnya syadadtu Syadat tuh Syadat. saya telah muncul dua huruf dalnya kan. syadadtu al mukhataba Atau orang kedua dan orang kedua. seperti Misal syadatta syadatta, syadati, syadatu. Dan bersambung dengan dan bersambung bersambung fi'il madhi madi wal amr dhamir nun niswah. Nun niswah. Misal syadadna yashdudna ushdudna. itu tak boleh idgham ya. Syadadna fi'il Syadadna fi'il madi. nah usdudna Ushdudna fi'il mudhari. nah usdudina Fi'il amr. yashdudina Ushdudna syadadna ushdudna. Fi'il amr Ustaz. nah fi'il amr usdudina itu tak boleh idgham ya. Dua huruf dalnya muncul tanda tasydid kan. Segera Abu Naimah. Masih tuh. Masih ya. Bawahnya ada yasih. Yasihul idghamu Ada. wa adamul idghamu fi amril mufradil mukhatabi. Mislu ya Ahmadu udda tullabal fasli. Ya Ahmadu udud tullabal fasli. Nah, yasih dibolehkan idgham. Itu dibolehkan idgham Dan tanpa idgham dan tanpa idgham pada fi'il amr pada fi'il amr. fi'il amr tunggal orang kedua lelaki. Untuk kedua lelaki. Contohnya ya Ahmadu udda tullabal fasli. Ya Wahai Ahmad, hitunglah pelajar. Berapa pelajar? Ya Ahmadu udud tullabal fasli. Ya Ahmadu udud tullabal fasli. Ya wahai Ahmad, hitunglah bilangan pelajar. Hitunglah para pelajar di kelas. Betul? Dan idgham ya. Udud tidak diidgham ya. Udud. Nah, mulai ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Dan latihan Akhi Asraf at-tadrib. Tadribul awal. At-tadribul awal ajib kama fil namuzaj. Jawab seperti di dalam contoh. An-namuzaju adal
muwazzafu musafirina fi ta'irah. Musafirina. Musafirina fi ta'irat. Ta'irati. Nah, pejabat itu Innani uh, pejabat itu dalam mengira musaf mengira para musafir musafir, perjalanan di dalam para kapal terbang musafir. dengan kapal terbang. Nah, pejabat Para itu musafir di menghitung dalam para kapal terbang. musafir dalam kapal terbang. Pejabat itu dalam kapal terbang. Pejabat itu mengira. Innani mengira. Pejabat itu mengira Innan para musafirin. mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Nah, ya, ada fi'il Fi'il mudha'af mudhaf. Madhi apa mudhari dia? madhi. Madhi. Dilebur ya kan? Ya, Ustaz. Diidghamkan kan? Ya. Huruf dalnya. Al-muwazzaf sebagai fa'ilnya. Karena kita jadikan dengan domir ana. Innani. Innani adadtu musafirina fit ta'irati. Nah, Sesungguhnya sesungguhnya. saya mengira para musafir di dalam kapal terbang. Nah, jadi ada tu ana kan? Ya, Ada tu. Sesungguhnya saya telah mengira. saya telah mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Nah, nahnu. Nahnu adadna. Nahnu adadna musafirina fit ta'irati. Nah, innaka belum ya di sini. Innaka udah belum? Belum. 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 Innaka. Innaka adadatal musafirina fit ta'irati. Sesungguhnya kamu. Kamu menghitung para musafirin di dalam kapal terbang. Nah, innakum. Innakum adadikumul musafirina Bukan, ada dekum. innakum adadikuma. Bukan. In- Fa'il ya, fa'il. Adad. Jangan kum, tak boleh. Adatum. Boleh kum. Apa? Adatum. Adatum, na'am, antum. Innakum. Innakum adatumul musafirina fit ta'irati. Innaki. Innaki adadatil musafirina fit ta'irati. Nah, sesungguhnya kamu perempuan. Mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Innakuma. Innakuma adatumal musafirina fit ta'irati. Nah, sesungguhnya kamu berdua. Mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Innakunna. Innakunna adatunnal musafirina fit ta'irati. Sesungguhnya kamu semua perempuan. Dan kamu semua rupa mengira musafirin di dalam kapal terbang. Innana. Innana adadnal musafirina fit ta'irati. Sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Innahunna. Innahunna adatum. Adattunna. Bukan, adatuna innakunna. Sudah. Innahunna adat adat Ada nun. niswa adadna Ada dengan. adadnal musafirina fit ta'irati. Sesungguhnya mereka. Mereka semua
mengira para musafirin di dalam kapal terbang. Nah. Tanpa diartikan. Inna nih ada tuh. Innani adatul musafirina fit ta'irati. Innaka. Innaka adatal musafirina fit ta'irati. Innakum adattumul musafirina fit ta'irati. Innaki adattil musafirina fit ta'irati. Innakuma adattum adattumal musafirina fit ta'irati. Innakunna adattunnal musafirina fit ta'irati. Innana adadnal musafirina fit ta'irati. Innahunna adadnal musafirina fit ta'irati. Bagus. Asraf. Akhi Ahmad. Dari contoh. Adal muwazzafu. Yang Ustaz. Mana Ustaz? Ya, atas ya, 6. Adal muwazzafu musafirina fit ta'irah. Pejabat itu mengira. Pejabat itu mengira para musafir di dalam kapal terbang. Innani adadtu musafirina fit ta'irah. Saya mengira jumlah musafir penumpang di dalam kapal terbang. Terus Ustaz, langsung ya. Terus? Innaka adatta musafirina fit ta'irah. Kamu mengira penumpang di dalam kapal terbang. Innakum adattum musafirina fit ta'irah. Kamu semua mengira penumpang di dalam kapal terbang. Innaki adattil musafirina fit ta'irah. Kamu perempuan mengira penumpang di dalam kapal terbang. Innakuma adattuma musafirina fit ta'irah. Innakunna adattunna al-musafirina fit ta'irah. Innana adadna al-musafirina fit ta'irah. Innahunna adadna al-musafirina fit ta'irah. Khalas Ustaz. Syukran. Syukran lak Ustaz. Abu Hud. An-namuzaju. An-namuzaju ada al-muwassafu al-musafirina fit ta'irah. Para pengawal itu mengira para musafir dalam kapal terbang. Innani adattu al-musafirina fit ta'irah. Sesungguhnya saya mengira para musafir dalam kapal terbang. Innaka adatta al-musafirina fit ta'irah. Sesungguhnya kamu mengira para musafir di dalam kapal terbang. Innakum adattum musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya kalian laki mengira para musafir dalam kapal terbang. Innaki adatti musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya kamu perempuan mengira para musafir dalam kapal terbang. Innakuma adattuma musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya kamu berdua mengira para musafir di dalam kapal terbang. Inna kunna adattunna
musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya kalian perempuan mengira para musafir dalam kapal terbang. Innana adatna nal musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya kami mengira para musafir dalam kapal terbang. Innahunna adatna musafirina fi ta'irah. Sesungguhnya mereka perempuan mengira para musafir dalam kapal terbang. Kalau Kelas. salah. Yang lagi Bu Naimah. Anamu tujuh. Bu Naimah udah ya? Belum Ustaz. An-namuzaju addal mawadhiful musafirina fi ta'irati. Innani adattul musafirina fi ta'irati. Innaka adattal musafirina fi ta'irati. Innakum adattumul musafirina fi ta'irati. Innaki adattil musafirina fil ta'irati. Innakuma adattumal musafirina fi ta'irati. Innana adatna musafirina fi ta'irati. Boleh Bu Naimah ya. Satu lagi Ustaz. Innahunna adadnal musafirina fi ta'irati. Barakallahu fiik. Syukran. Bu Naimah, alhamdulillah. Kita sambung besok aja ya. Sampai sini jumpa kita. Sambung نعم nanti أستاذ. besok. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. جزاك الله خير أستاذ. Iya. Barakallah. Syafaqallah Abu Muhammad. Syafaqallah. Amin, amin. Ustaz.